Sudah terlihat ya? Sudah, Miss. Sudah terlihat, Miss. Oke, sebentar. Ini tadi yang teman-teman lakukan. Penjelasannya di page setelah ini. Saya klik next ya. Oke, ini sudah ada recorded explanations. Kalau Anda ingin lihat bisa. So the present participle is the ing form of a verb. Present participle can lead to confusion because they can be verb or adjective. Jadi fungsinya ing itu bisa jadi adjective, bisa jadi verb. Kita lihat konteksnya ya. Misalkan present participle, an ing form of a verb. It can be a verb phrase. It can be an adjective. So fungsinya ada dua. It can be a verb phrase atau simpelnya kita sebut verb begitu saja. And the second, it can be adjective. Sebentar dia masuk. Okay, present participle as a verb. Present participle is a verb that preceded. Do you know the word preceded anyway? Precede. Diawali. Diawali atau didahului by some form of the verb be, such as is, and are, or verb in the past progressive form, past progressive atau past continuous, ya, such as was. I was doing my assignment in the student center, and were, my friends were trying to get a scholarship. Okay. As a verb, present participle is used as a component of verb phrase along with auxiliary verb to make various tenses such as present continuous tense, or present perfect continuous tense, or past continuous tense, and then future continuous and future perfect continuous tense, and then passive voice. Yeah. The pattern to create present participle as the component of phrasal verb is be plus present participle. So let's take a look at this example. Anggi is talking to her classmates. Kalau kayak gini berarti dia present continuous. Anggi has been talking. Perfect continuous. Anggi was talking. Past continuous. Anggi will be talking. Future continuous. Anggi will have been talking. Perfect continuous. And the last one, her classmate is being talked to by Anggi. So this is passive voice. Kalau sebagai adjektif yang bagaimana? Oke. Kalau yang sebagai adjektif, a present participle is an adjective if it is not preceded by the verb be. Kalau tidak didahului oleh verb be, ya. As an adjective, the present participle is used to explain or modify a noun or a noun phrase. Jadi masih ingat ya fungsi adjektif apa? A beautiful girl. Beautiful itu fungsinya sebagai? Menjelaskan noun. Nah, betul. Modifier gitu. So, adjective modify verb. Jadi kalau Anda hanya memberikan, misalkan Anda berkata a girl, itu kurang spesifik. Yang mana? Oh, the one that is beautiful. So you say a beautiful girl, a smart boy. Nah, jadi noun itu menjadi jelas ketika kita memberikan adjective. Oke, and then contohnya bagaimana? Contohnya adalah the girl talking to her friend wears a red hijab. Ini talking di sini walaupun dia bentuknya adalah ing, tapi dia bukan present continuous atau continuous yang lain ya. Jadi fungsinya di sini dalam konteks ini bukan sebagai verb tapi sebagai apa? Sebagai adjective. Adjektif. Okay. So the girl talking to her friend wears a red hijab. Jadi verbnya adalah wears, talking ini. The girl yang mana sih, cewek yang mana sih? Oh, the one who is talking, gitu ya. The girl talking. Okay. As can be seen in the sentence above, talking is an adjective or modifier of the subject, the girl. Meanwhile, the verb is the sentence is wears. Okay.
So the next example, the boy drinking a cup of tea waits for his mother. The boy drinking a cup of tea waits for his mother. Kalau Anda diminta nanti di kelas sinteks, Anda diminta untuk menganalisa mana adjektif, mana verb. Anda harus bisa membedakan ya, apakah drinking di sini sebagai verb atau adjektif. Nah, kalau dia adjektif, berarti teorinya disebut dengan present participle. Okay. So it can be seen in the sentence about drinking as an adjective or modifier of the subject, the boy. Meanwhile, the verb in the sentence is waits. Sama patternnya sama seperti yang pertama tadi. The girl talking, the boy drinking. Oke. Okay. Oh, yang ini belum ada yang menjawab ya. Oke. Okay. Nggak apa-apa. Next. Itu yang tentang present participle. Jadi fungsinya ada dua, sebagai ing form, fungsinya ada dua, ada sebagai verb, ada juga sebagai adjective. Kemudian tadi present ya, sekarang kita beralih ke past participle. Past participle is a verb form typically ending with ed, d, t, en, and n. Past participle can lead to confusion because they can be both the verb and adjective. Sama ya, fungsinya sama, can be both a verb and adjective. Please take a look at this mind map. A verb end with, ini sama, can be verb phrase or can be adjective. Kita lihat seperti apa yang sebagai verb, seperti apa yang sebagai adjective. The first one, past participle as a verb. As a verb, past participle is used as components of verb phrases along with auxiliary verbs to make first present perfect, past perfect, future perfect, and passive voice. So here's the example. The lecturer has explained about the grammar. Kalau kita lihat ya, ini kalimatnya standar saja, berarti ini present perfect tense. Lalu contoh yang kedua, the lecturer had explained about the grammar. So it is past perfect ya, karena ada had, lalu di sini verb 3. Okay. The next, future perfect tense, the lecturer will have explained. Di sini tandanya ada will, ada have, lalu verb 3, berarti future perfect. The last one, the grammar explained by lecturer. Karena ada to be di sini, lalu verb 3, berarti itu rumus dari passive voice. Oke, itu kalimat pasif ya. Lalu bagaimana yang disebut dengan adjective? Meanwhile, a past participle is an adjective if it is not preceded by the verb be. Kalau tidak didahului oleh verb be, berarti dia past participle. As an adjective, the present participle is used to explain or modify a noun or noun phrase. Ingat ya, fungsi adjective itu biasanya memang memodifikasi noun. Jadi jadi dia menjelaskan atau memperjelaskan noun atau noun phrase. Noun dalam bahasa Inggris tidak selalu benda. Jadi kalau Anda ditanya, apa itu noun? Kata benda. Tapi jangan salah arti bahwasanya noun dalam bahasa Inggris itu tidak selalu benda. Maksudnya bukan benda mati begitu. Bisa dia proper noun, misalkan Jakarta is the capital city of Indonesia. Berarti nounnya yang mana? Jakarta ya, Jakarta sebagai subjeknya gitu. So contohnya adalah the tenses explained. Tenses yang mana sih? Itu loh yang dijelaskan kemarin gitu ya. The tenses explained yesterday were pretty easy. Berarti itu past participle explain-nya adalah sebagai adjective, past participle as adjective. Begitu ya. Tenses yang mana sih? Oh, yang dijelaskan kemarin. The tenses explained yesterday was pretty easy. Gitu. In the sentence above, explain is an adjective. It modifies the noun. Nounnya yang dijelaskan yang mana? Tenses. Gitu ya. So the tenses, meanwhile, the verb of the sentence is were.
Jadi explain di sini fungsinya bukan verb, walaupun kita tahu bahwa explain itu verb. Tapi dalam posisi kalimat ini, fungsinya bukan verb, tapi fungsinya sebagai adjective. Good? Masih ada yang baru masuk sebentar. Okay, the next one. The coffee served this morning was fresh and delicious. Nah, dalam hal ini, kalau ditanya mana verbnya, verbnya bukan serve, walaupun kita tahu serve itu kan posisinya dalam part of speech adalah verb, tapi kita lihat konteksnya, the coffee served this morning, kopi yang disajikan pagi ini was fresh and delicious. Itu fungsinya bukan sebagai verb, tapi sebagai adjective. Gitu ya. Lalu dari pertanyaan Mbak siapa tadi? Fadila ya, Mbak Fadila tentang boring sama bored tadi ya. Ada yang bisa membuat kalimat dari ini, boring sama bored. Saya Miss. Coba Mbak Nur Latifah. Yang sederhana saja ya, kayak misal I am boring dan I am bored. Nah itu memang apa namanya artinya itu sudah beda gitu Miss. Jadi gimana? Artinya gimana? Kalau misalnya yang pertama I am boring, artinya saya membosankan. Akan tetapi kalau yang misalnya I am bored, itu artinya saya bosan. Gitu. Boring sama bored. Kita bisa asosiasikan ke bahasa pertama kita, bahasa Indonesia, karena kita sudah punya konsepnya. Kalau boring itu biasanya malah membosankan, ada tambahan begitu. Kalau bored itu ed, diakhiri ed, berarti itu bosan begitu. Itu ya. The boring classroom misalkan bisa gitu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Is that answering your questions, Mbak Latifah? Sorry, ma'am. Tadi siapa Mbak? Siapa yang tanya tadi? Mbak Fadila ya? Is that answering your questions, Mbak Fadila? Yes, ma'am. Yes, okay. So that's the simple thing. Coba kita yang pre-activity ya, coba kita diskusikan 1 atau 2 nomor. Sebentar, loading. Now let's focus on this sentence and answer my questions. The first, number 1. A lecturer sitting beside the security office is my lecturer. What is the verb? Is. Good. Thank you. Kenapa bukan sitting? Kan kalau sitting, ya sitting itu adjective. Betul. It modifies. What does it modify? A lecturer. Lecturer. Yeah, good. So number 2. He is teaching in my class. What is the verb? Teaching. Teaching. Itu apa? Itu tensi siapa? May I know? Present progressive. Present progressive ya. Dalam konteks ini bukan present participle, tapi dia present progressive tense atau present continuous tense. One last one, number 3. There is an interesting fact about him. Where is the adjective? Interesting. Good. Sudah paham ya? Oke, jadi nanti setelah ini, karena sudah tahu teorinya, ketika Anda menulis atau speaking, Anda bisa gunakan agar kalimat Anda tidak boring, tidak membosankan. So, karena Anda dari bahasa Inggris, jadi harapannya kalimatnya tidak kalimat-kalimat standar, nanti Anda bisa aplikasikan teori ini ke dalam kalimat yang Anda gunakan, entah itu oral ataupun written.
Jadi kalau menulis ataupun speaking, Anda bisa aplikasikan tentang past participle dan present participle. Gitu ya. Oke, setelah ini Anda berarti sudah bisa meneruskan aktivitas di LMS. Di akhir ada quiz, hanya 5 pertanyaan. Coba dikerjakan, kira-kira dapat skor berapa. Gitu ya. If it is clear enough, and then I would like to stop here. Is there any more questions? Mam, saya ingin tanya. Mbak Hasanatul Lailia. Silakan. Itu tadi waktu saya melihat contoh kan, the coffee served this morning was fresh and delicious. Kalau misalkan the coffee served this morning bisa dijadikan subjek, terus kalau was itu bisa jadikan verb, kenapa kok adjektifnya bukan fresh and delicious? Adjektifnya ada, betul. Jadi di situ kalimat itu sebenarnya tadi di mana ya? Di kalimat itu adjektifnya ada banyak, Mbak. Jadi tidak hanya serve, tapi kan kita karena topiknya tadi kita fokuskan pada present participle dan past participle, jadi fokus kita di situ. Fresh and delicious juga termasuk. Tadi yang mana ya? Selanjutnya. Fresh and delicious juga termasuk adjektif, tapi adjektif yang memang aslinya dia adjektif, begitu. Kalau serve kan aslinya bukan adjektif. Serve aslinya adalah verb, tapi ditambahin ed, dan kita lihat konteksnya tadi. Dalam kalimat itu, serve fungsinya bukan sebagai verb, tapi sebagai adjektif. Itu maksudnya. Tapi tetap, fresh and delicious itu adjektif. Bisa dipahami? Paham. Jadi misalkan begini, ini noun adjunct ya, nanti teorinya ada di mata kuliah lain. Noun adjunct namanya. Anda menyebut toko sepatu. What do you say? Yes? What do you say? Toko buku deh. Kalau toko sepatu sudah. Toko buku. What do you say in English? Bookstore. Bookstore, betul. Kalau kita breakdown satu-satu, book itu part of speech-nya apa? Kelas katanya apa? Noun. Lalu store? Noun. Katanya apa? Noun. Jadi book and store itu dua-duanya adalah noun kelas katanya. Tapi ketika disatukan jadi frase bookstore, mana yang berfungsi sebagai adjektif? Book. Betul. Kenapa? Karena menjelaskan itu store-nya. Ya, betul. Jadi begitu ya. Jadi ya, Mam, terima kasih. Jadi begitu. Tetap tadi pertanyaannya Mbak Hasanatul Lailia bagus. Fresh and delicious tetap fungsinya sebagai adjektif. Dan tadi karena pembahasan kita tentang present dan past participle, jadi kita fokuskan ke ini. Jadi ini kalau di breakdown satu-satu, misalkan cafe apa posisinya? Fungsinya sebagai? Noun. Noun, betul. Noun sebagai subjek ya. This morning apa? Adverb. Adverb, betul. Was, sudah ada di sini ya. Verb. Fresh. Adjective. Adjective and? Adjective. And? Preposition bukan. Sorry? Preposition. Bukan preposisi. Conjunction ya, menghubungkan. Conjunction. Lalu delicious apa? Adjective. Adjective. Jadi kalau di breakdown nanti ada di mata kuliah sinteks sebenarnya. Intro to linguistik juga akan bermain Anda diajari atau diminta aktivitasnya berupa breaking down the sentence, biasanya begitu. Tapi tadi karena materinya kita tentang present dan past participle, jadi fokus kita membedakan serve ini karena aslinya adalah verb, tapi ketika kalimatnya begini, konteksnya kalimatnya begini, berarti posisi atau fungsinya adalah sebagai adjective. Gitu ya? Is that clear? Oke. Saya anggap paham begitu, nanti kalau ada yang ditanyakan lagi boleh.
Okay, well, if there is no more thing to clarify, I would like to stop here and see you around everyone. Happy Ramadan gitu ya, 10 hari terakhir silakan bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar gitu ya. Kita sama-sama bersungguh-sungguh gitu. Okay, well, thank you very much for your active participation. See you around everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting.